Plus de 5,2 millions de personnes ont été déracinées par le conflit soudanais, tant à l'intérieur du pays qu'au-delà de ses frontières. De nombreux réfugiés se sont rendus au Tchad, le plus grand pays d'accueil. Cependant, jusqu'à présent, seuls 207,3 millions de dollars ont été reçus sur le milliard de dollars nécessaires pour répondre aux besoins des réfugiés dans la région, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi les 8 pays africains qui hébergent les 6,7 millions de réfugiés et de déplacés, le Tchad est en tête de liste, suivi de la RDC, l'Éthiopie, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Premier pays africain du classement et 4e rang mondial, le Tchad abrite 29 réfugiés pour 1000 habitants. C'est 10 fois plus que la moyenne des pays riches. Pour 1,25% du PIB mondial, le Tchad abrite ainsi 33% des populations réfugiées dans le monde contre 16% pour les nations riches. Ces changements subits de classement se traduit par l'accrudescence des réfugiés soudanais à l'intérieur du Tchad, qui est une conséquence de la crise politico-militaire soudanaise. La situation est alarmante au risque d'enclenchement de famine au Tchad, mais certains bailleurs restent encore muets à la situation humanitaire sans précédent que vivent ces milliers de réfugiés soudanais et qui continuent par s'empirer. Tchad, pays hospitalier avec une culture de partage et de communion, ouvre ses frontières à son voisin, le Soudan. Chaque jour, des centaines de Soudanais arrivent par colonne, certains à pied, d'autres chanceux arrivent en véhicule de transport moyennant quelques centaines de dinars. Pour ce trajet, de la mort au viol et des décapitations font partie du menu, où responsabilité d'exaction se dispute entre milices arabes et bandits armés. جانا بالليل يعني لما نقولوا زي ده العرب ديل بيجوا من الاولاد اللي عندنا ما بخلوا لنا والبهايم عندنا ذاته نهائي شالوا لنا ولا حسين ما خلوا لنا ولا البهايم ما خلوا لنا شفنا كده ما بقينا خلاص الاطفال الصغار ذاته مسكناهم من يدن بس مرقنا ولا من الغيارات ولا من الاكل ولا من اي حاجه بس المهم بس جينا والزول ده كمان ما قصر معنا يعني مين جابانا زي ده ما قصرت معنا لكن الحمد لله هسه كده عايشين وخلينا ورا قاعدين نفتش فوق احتمال فيه معي لأن احنا من جينا الناس دي كلها احنا ما نتعارف بيناتنا جزء من جنانا جزء من وين الناس دي كله لما يجوا احنا دير كده ما بنعرفه لكن انا في نفسي ده بعرفه بيبر وطبعا بحيرنا ذاته نشالو والحصان ذاته شالو حاجه كده ما عندنا المهم اللي ادينا 10 يجينا ما عندنا شيء ذاته هسه الليله يوم ده 10 ريال ده في يدنا ما عندنا شايفوا حاله الظرف كمان صعبه شويه اسره وسيده هسه عندي 9 صغير ال8 معي انا والواحد ما في والما في ده هسه انا قاعد نفتش فوق وداير نمشي في التليفون دي الارقام بتاع ولدي ذاتها بتاع اخواني وبتاع ولدي ذاتها دي شايفوا ده كله طبعا انا اسرتي كله في السودان شايفوا ده امبارح مشيت لقيتها في بازور جوع الحمد لله دي انا سميت فوق اخباره لكن ديل ده لسه ولا واحد ما لقيتهم هسه كنت داير نمشي محل التليفون والله كده حار لي مره واحد حاسه يومين ده ذاته النياله ده فوق وقال مشاكل وما اعرف محله ذاته والتليفون بقى ما في محل نمشي ما نعرفه كده يعني زول ده ما قصر عمل لنا بتاع الصليب الاحمر ده ومبارح مشي لقيت اخوي سميت منه اخبار لكن ولدي ده لا ما اعرف محله. La frontière tchadienne Adré, chef-lieu du département d'Assunga, est le principal centre d'accueil composé d'équipes diverses. Les autorités administratives, les fonctionnaires onusiens et volontaires œuvrent main dans la main pour apporter les premières aides aux nécessités. Une routine journalière qui commence tout d'abord par l'accueil, l'enregistrement et l'hébergement. Parmi les réfugiés qui parviennent à atteindre la frontière tchadienne, nombre d'entre eux présentent des situations traumatiques. ومن بيت طلعنا جينا في معسكرات الناس اللي قاعدين بمشوا جينا أول بتوجينا هناك ورحلنا 3 معسكر والمفجرات كان ما بخلونا نمشي هنا ناس أبوي اسمه ده اشتروا اسمه ده إيش وركبونا اسمه ده عربية جايين في عربية ذاته في الشوارع قاعدين بنزلونا بقولوا عندكم شنو قاعدين بفتشونا وبدقونا وبعملوا كده لحد جينا في جيلو
ومن قالوا تاني كمان جينا في أدري هنا جابونا، وفي أدري جينا ناس ما قصروا ادونا حاجات واكل ادونا اكلنا ورقتنا 3 يوم. منظمة كانفات سجلانا بتاني كاميرا بتاعنا جابانا بعربات هنا، وجابانا هنا بعد 5 يوم. هنا في اسمه ده عملنا يومين، وجينا هنا عملنا 3 يوم. قتلوا زوجي وابوي قتلوه، ومن داك هسي قاعدين هنا بس. قتلوه في جامعة، قاعدين في الجامعة كان قتلوه، ومفجر بس جاء اسمه ده قتلهم. من جينا ادونا ايش قالوا ناكل، كان هو حسي ده كده ما عندنا حاجة، قالوا نحاول بس كده بجاي قالوا ناكل، وحسي ده حاليا كده ما عندنا حاجة ناكل كده. اتأثرنا مرة واحد لأنه أبوي قتلوه، زوجي كمان قتلوه، الزول تاني بيساعدنا ما في. لو خلوا واحد برضه كان واحد يساعدنا كان، لكن واحد برضه ما في، وحسي ما في زول بيساعدنا. وحاجات كمان حسي زول بيجيب لنا ذاته ما في. حسي راجل كم قاعد في البيت ذاته، حسي كم طلع ذاته بيشتغل بيجيب حاجة بدك تاكل. لكن أنا هنا ده أمي كمان أيان، أختي كمان صغير ده مريض وما في زول بمشي بيشتغل. حسي أختي تان ده حسي طلع نمن فات في اسمه ده في زراعة ناس اللي بيشتغلوا ده حسي جابها حسي 1000 جنيه. حسي عملنا حاجات كده وحسي كده انتهينا ذاته. ولد ده من والله ولد ده من مفارقنا عندنا 3 شهور كده عندنا 3 شهور عندنا. هو قاعد في نيالا في نيالا ومشاغل بيجوا أنا مسلم هنا محله كمان العرب. وزمان جو قاعد معنا، وفي رمضان كله قاعد معنا. والله أنا وقت بدأنا جينا ده أنا جينا مننا مرقنا كتر بس يال كله جو في بقرآن بكتب الناس كده أنا مرقنا في الليلنا كله قاعدين بالصادق وقالت مرقنا أنا جينا في كتر جينا في أدرة من أدرة هلس جينا هلس منجب يعرفان من ناسنا ده بس فقرنا. لكن ناس تانيين ده أنا ما فقرنا. في ولد كله قاعد في جنينة، لكن ده كله والله ده كمان أبوه محله براء، لكن ده ما فقدنا ده كله. لكن الناس تانيين ده ما فقدنا، الناس إلا قتلهم ما قتلهم ده كان جو قاعد نعيشوا دينا نعيشوا دينا إلا نهارته وكده ناكل. Cependant, le défi est énorme et les besoins ne continuent de croître. Désormais, plus de 400 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, qui ont fui le Soudan et se sont réfugiés au Tchad, doublant ainsi presque le nombre de réfugiés soudanais accueillis par le pays. Le Tchad a urgemment besoin d'un soutien international supplémentaire pour pouvoir faire face à l'augmentation considérable du nombre de réfugiés soudanais, car les moyens urgents de subsistance qu'ils disposent peinent à contenir les populations de cette région. En plus de cela, les pluies n'ont pas été constantes comme les années précédentes et une inabondance de récoltes, exposant ainsi la population elle-même à un risque de famine. Les réponses de la 78e session extraordinaire du Conseil des Nations Unies sur la transition au Tchad et la situation humanitaire pourraient être une probable solution aux préoccupations des autorités tchadiennes et surtout pour ces milliers de réfugiés soudanais qui présentent des signes de malnutrition sévère. Intercommunautaire dans les pays voisins avec effet direct sur notre population ainsi que le conflit politico-militaire. Cette situation est aujourd'hui aggravée par la guerre en cours au Soudan voisin. À cette date, nous dénombrons plus de 400 000 nouveaux réfugiés, en plus de 600 000 réfugiés déjà installés au Tchad depuis plusieurs années. À ces chiffres s'ajoutent les réfugiés venant de notre voisinage immédiat et d'ailleurs. Ainsi, sur une population totale de 17 millions d'habitants de Tchadiens, près de 2 millions sont des réfugiés. C'est un fardeau bien lourd pour le Tchad. Mon pays en appelle à une action rapide, concertée et globale de toute la communauté internationale pour faire face à cette catastrophe humanitaire, probablement la pire en cours dans notre monde.
Parmi eux, plusieurs enfants en bas âge, en état de malnutrition sévère, sont morts peu après leur hospitalisation, alerte l'ONU. Au Soudan même, la faim a emporté au moins 500 enfants depuis le 15 avril, alors que 20 millions de personnes sont exposées à une faim sévère selon le Programme alimentaire mondial. Car souvent les réfugiés qui arrivent vivants vivaient déjà dans des conditions difficiles. Au Soudan, bien avant la guerre, 78 000 enfants mouraient chaque année de causes évitables comme le paludisme selon l'ONU. À ces maladies s'ajoute l'absence d'eau potable, ce que regrettent les agences humanitaires. Selon elles, jusqu'à présent, la communauté internationale n'a versé qu'un quart des financements promis. Pourtant, ces mêmes pays, le Tchad, avant cette guerre au Soudan, accueillaient quelques 410 000 Soudanais ayant fui la guerre du Darfour dans les années 2000, ainsi que des dizaines de milliers de réfugiés du Cameroun dans l'ouest et le Centrafrique dans le sud. Selon les projections de l'ONU, 200 000 nouveaux réfugiés du Soudan pourraient arriver bientôt. Aujourd'hui, une personne sur 17 vivant au Tchad est un réfugié. On ne peut pas se permettre d'attendre la fin de la crise pour que ces réfugiés et les communautés qui les accueillent bénéficient de l'attention et du soutien de la communauté internationale. Nous devons continuer à renforcer d'urgence la réponse humanitaire tout en posant les bases d'un développement socio-économique solide pour l'avenir. Filippo Garangi.